wania boa mena bem que tanta minha cana wa boa mon la kai me were na bere le television zin a minha were na tumune pioni ne la zini na moi he bia ina bia bia honu ye ben pioni ben sansa mo ye ha ton ta zini bia na wo in gouvernement ina amu tami yere ba mu dana wo assemblée générale mu ni ban sansa mo ye e ba commissaire wa na ba kakamba para ho seni mu tini mo mu ye e parti politique ni jwa to mo ba mi parti ba mu dana lo alezenia biana manjwani wala na re wa kan na isimi deni bo mutini be sansa mu yenso e bo sansa wa zero bio na ba nyjo na wi mako wi senno ni bioni so ida ala azura bera azenna mo na bo mpiam na ke wani apo wa imbiaro établissement tombe mina wona public wona wa gouvernement te ay ba ni jwa dana hin fomi bale ya hondi ni jwa ba an dana fomi wa gouvernement ni jwa awo assemblée générale bene alors assemblée générale e we dana bara mina alors ministre na Boubacar ha ya nyu ni abara o premier ministre gene awo ro yamba vero Stanislas waro ami lombo ba dana ayo wona mina yo wina boy biam nan kasima hole assemblée générale na bendana wo kasima ho ke ho chwa bomi na bi nyuni so abadana a hihu fomi e ho hihu zoe abadana ku bizo ba fomi na hihu ba ben ku hale ben toni a toni ben wo vo zoe amun bioni abadana alla azenia na banyi chwa lo mutembo hatoni na bale takasima ha tono ho duan tono 2020 na kena kasima abala hajati hatoni badana takasima bayania ala établissement yoda kemeni na prinyu abaro haba woni na toni be atone tono tara ba top trena atami toni amo ha chere adana zomba lefoni mina emuna abadana fumini abaje mu dana mu zenia hatemia na be hole toni mina abadana ni kekembe munta ala ha yo zenia na ba ministre na ben karamina awombe mu biaro mu chempo ba hanina wa wanke sima mo ha biodo nini hale établissement da kenken kaka aba do chiku ba mo ha na ubake mi e hamba kaka batana ba ile karo ba yi mo ha aba mu kaka ba lo dépense wa bien ba yi yana bien wala na ba yi wona kere na mi mo ha aba le han dépense wa wala le ton ha dépense ni mo na aba to no mu da ayina vana ya ho abia mu do ya ho mu ya o etebe DG na ben karami wo mu la to na mu bia mu chempo temia kere wo foni mina ye ha tia bio tia ato ama me meni tia mo ha mo me meni mina aba mu ababa mu bia te bio mi ami ke ami ko ni bamba a lomba ba wena ya wuni ke mu tana yanku aye tono ayi evana ya ho arezi amu wotina awele mpetente amu zeni na banyichwa mu bio ni badana mu fomi to ka bonu me tatono ami mu tere tatono ka ba mu wa manchwa mu lo mi tono ami mu zo no mu ka mi de chiko mi tono ni ateren taho amu lomu amu teche ko honi bi amu ta to ro amu bi na wale ni amu tere tami to ro mi amu bi ni a chiku bi ni a yi hole to ro tare mi na amu bi ni baro o le fo mi no ko nu fo o le ministre na bora o premier ministre gini abe mu dana bi ara ho che mi mi fo mi hakira bi mo na mi a lombo a to ro a yi avana ya ho ka luni na be mu yo gben kasima 2023 juin pi hui abaka ka mati we ka abo fo mi amu lo hale to ni si hale to ni ka we keni akita halaka na mi aba lo na hakira mini jako hatoni ayi avana ya ho mina mu bi ni badana abe mu fo mi na mina le bi ni ma bo mu bi ma aba bo mu fo mi le bi ni ma imbe mu abi am na lo seni pa ho la ho mi a fo mi do mbe mu we mi na mu be we ho le seni baba fo mi a fo mi no nyu be yuwa e won bi ni ho fo mi no nyu elo parce que bi ni ba bu pa pantia ho aba idana e bi am le wa ole fo mi we ho hihu mu ate wena aba ba dan aba ba kana mi e ni adenu dan agbara ba ni adenu pantia ho ba nya e ni apiri ho no akaka ma bo efemi a lo e ba ya ho ndi ba kaka ba le mi bisu ho le seni e won bi to no he tami e mi na ha election bi woni na e tami na aba le commissaire ni apiri ho no aba bizo
lia abara abakanga ba femi amamule ye tiba yahona yo president na bia mu esin oleni aba pani ata hole to no mi amusu zu ka huzoni nyuna ka abioni be abu parti ho bia sansa na opposition pa bioni lo ni kena ba lia mi na aba itani la baro ka won dan idana e wotine ba idana e yere ma ho ye wu ba bewa hu ye ba bewa alia abara wa bwe male yene wa mina do wombo e kaka o kemina amun bieni baro ka ilo ami de idama bwe ken ba ken atale a wo hore ni na bale a dale ba ya honjiwa amun sababu bieni hore ni ombe yelo o ministre na be mo ya homina no Clement Sawado a wombe no lare bieni no mutembo lo e fie bale ncho bia ba opposition ncho bia idana e woti ne bara aba we ka lo aba ken ambe ami ken atalaka abembio dakenwa ami da ayiba ncho mo abarami yanku atono ayiva na ya homina kami akaba ncho mo ayi bara a hoseni tono ai dama wewa bele bieni mando wa ni abwa imbe mo ala biro batomu wimina mamia parti politique wa meme ba mu wi tamine mini kurere tono mu amu lombo aho wa Burkina Faso ayi avana ya homina amu bioni abale mu dana amu lo ho hihu amu va fomi na ba yena ba fontono amu na baleni azena na ba fontono bo bale yimina amala ho ben parti ho ba ma le njo ba yenso e ba bia ba vena opposition non affiliée na ba vena yere na ritu na ona ami lombo ba dana ayo bia na mina ole ona njo ba yo fomi na ba fontono ba yo fomi ho le fontono mu yembioni e azeni bo ba yimina bo ye ben karaba ya ho mina lo professeur Ablaye Soma aro le la bioni ba le wona yena wa aben biona mani bia na manjoni lo mu chembo ha veni na ba njo dana wo ho zoni yuna ka ho 3 na hakate je na ben kana ka sima do ho betente na ba dana wo amnyamu nyena wa ka ho mina lo me we ka bioro ba bia diwa ya ho bia diwa ya ho mi aba we ka decheku a lombo ba we a seni ba dasi wana bele pawe amu we ka natia tente bani amu we ka ba papa nchwa hena ba nchwa ba yo boka we ka baba nchwa sese aba yi bekura I wotina yo dabawa obaro mu we ka lo aba mu bioro we ba bioro o reconciliation bio na wa beno bio woni na aba we ka decheku mu himina aba be bioro me ka nchwa ba nchwa dindin karaba we ka bio wa ka wura na ben wimi aba ka kamba seni mu a be a we ka zo woni fu aba ka himina amu bio ne ho ole ona mu we ka bia no gouvernement mu ka mu decheku mi deni ne de ma nyina dia na mamba ite chukumi ndeni amu sababu bioni ame ben bia femino na bana na APMP na ha sefa adbe wo aba mi de ba wotina ivo mina abwe abia na bia mina aba lia dana bana muwa ame de itamuni wa bo mu sansa ba commissaire Hoseni commissaire na ba dana chonka lia kesima aba mu weka ba wotina ivo mi de ame de mu wotina aitamuni na aba mu bioni ame fio gouvernement o pa wotina de chiku o a dechi kumi de bioni amun lo ka biona ka decision na bare me la abamun dechi kumi de ni abamun vemide minde mu opposition ni choa me mu lera ba se foko ni choa ne wa donc ka baro me le ni choa abamun le maleke amun be le mi de ke amun bioni a Burkina Faso avana ya ho le bioni vo mi ma inya bia wa dino bioni mizun hawuzoni chonka na kesi depuis l'idée bien e wora kora ben wa kan himina abanjo le mi lorai ava keni fon bien mina amonti le hole yena boyzon kasima amun njimu yaba ton dina amun nyimu yaba ton anyaba ton mun lo mi le foni mu amun bien abanjo mun boy fomi amun we kallo akene allo lili woni na dakenwa e kaga ba kan na akene ana hakira mini amun we mu yanse ho fomi no boy sansa ko na si ho twa pirnani kaba boy femi okuna si yene wa mina na mbo mbia mnanka sima lo ba nyichona comité allume fon na ba evena show allume fon mina na personne déplacée interne au Burkina Faso ayo dans million d'ake na moise ti kementi na nya pirheti bia ahena baba kana ayo dans commune wa bara nyuna piru na dake bara nyuna piru na dake le région wa bi piritini o Burkina Faso hena abia ba mun kun alom zini wo bi bione mun nyumu na hapimpero bione abo yaba tia wena ba mun yoda mo se na amun bione aba konasi ni chobe mun a mi kaka mi kere ami fumi amun lombo e kaka me da a sen bale ni cho
mo no tem bon sen no kone awu mi kone dan sen ma nyichwa na hatiam me he mi wi kami dana kana at lora bobe wona asena amu bendo kami ho gouvernement koni awo bio chere amu dana asena bale nyichwa mina me mi kaka awe ka keni alon ana hakira mini ekega ba wona aho sen numu adama nyichwa woni na ekega ba wona amu baraba nyichwa na abayi denyi na mi zini na ha dino woni na ole yin mo le bio mi e mo bi ho le kona si nyichwa be abe mu dana kana alo mi na hakira ba kami femi we ke ho chwa piru nani kaba be mo femi mina abaro ho le de heno mina ahole nyichwa be hu na mu da adana atene ba nyichwa bia woni na e domini ho le to no mi e se ni ba le nyichwa na hate mi awiwa mina gouvernement yeni aba deni atene ba nyichwa mo woni na mina bioni vieni be va sansa mu yenso e wa varo bio le varo bioni muzun o septembre na pihuna yo gbe nke sima afemi no beni kaka howe awa Burkina Faso akaka ho va le femi ne mi amun sababu bioni aba nyicho ho Burkina be nyicho be mu le kwe kamini akena na hakira mini a webe min karame mun bi ha fomi le de ade hihu ben wo mina ye ben karamina no minisi na ben wa varo nyihu na be vena salifu wedrawo ami lombo ba dana ho bia mina ole fomine na ya le bio kesima be de na be kurun ayo da kurun a lombo ba bien na bate aba yo bio ole fomine beni na yo wo septembre pi ho na yo gben kesima zo he dunya ncho woni na akana wona wo dunya e ba le ncho yo femi sansa wa dino bio ke ekeka wa vana ekeka wa we yirema wa dino na ekeka wa ta we kara wa tinina ekeka wa bara wa dino na mu woni na ba keni lonka zeni na hakira mini abia ba dana akana abia kaba hin dana vana ayo bena mulewa mi ka vo ho ben lomina e ho le vo ho aba bo ebewa wa mina anini kaka o wokasima ka vo ben wokasima amu ben se baro hera wa we hadina to aba weka na tina to so amu isewa amu ebule na mu vena we mu bia ni ba keni ale ka na hakira mini bo ba we na mina o minisi lare bio ni mu ben bia lo bia we na we mina bwe mi na mi hakira ami lo ami kweka hamiwa alo bwese ami la ada aseni na we aseni na ho Burkina Faso nyicho weni na janku le ni na wa wi wan kese ma le biero he na 2030 ati aken ho Burkina Faso he na ni fo we huna himbi on yun kuru ere dino na fo edi na fafo fo ma bwe afo di afo nyama bwe afo yi hera me fo ni e mu bi ne ho le Burkina Faso ben huna fora dinwa aro elo he na 2030 ati aken ho Burkina Faso he wani abo wa habir na winke e bo kan ya da ala azeni na mo kente ni ben tamwa mwana dian mi toni na abo kana atanta mi nyinkana ala la kani inteni tamwa bia mu dana senia mi in kana hi ata la kana mo inteni da bale woni na mina ka do menita awa ken pa humbini wada nyuno besano alle monitor kama kana de mazanno Burkina television nationale ra wo yirba ka wala kara wusu barkada akaka ko woni yodama unem ku woni wo sawa jingir kana woke firi arzuma nama dora wapia abopre andimbi abio mbi adomburi soto funu nama ambi sukma nyanta wamko kuno kuro abusu yere data sukma nyanta ko kiso dinu wala mun kare wobo olem ka woso muibi aziba dan ko wa ku kira kintabe azakare kaba mikin dora na mabe wala mun kare wobo kan fo vantara ambi ko tale kan le mun kare kebe jinfunu muko kuno kuro kino damana sukuma Côte d'Ivoire kirku bigeu ka dama a suraba busu le
milliard dollar busule million zoro daman na sukuma ku na sukuma zekura nigeru kan dapa kana koro miko kuno koro mapima Association internationale de développement IDA be ka dama busubu ni sukuma ida zi kana dama dapa ba miko kuno koro ma kuna dama ni ziba na tale ko zama na dama no bolenyi watroka ida be sukuma lemma biyo dunya zekura ida kan dapa kana mika kuno koro busun kunni zibane na daman talebe asukma gota nyentaw bigewu koro kino kozewu jimfunu wako kiri ikino balla kan ida sukma nandu ke koro kino kunyaso kadema ayabare lolo ku ida busu dolare milliard zoro nye ana sukuma ana dama andapa ba koroma kuna dama nizibane ku busu gason kan Côte d'Ivoire kirvike covid-19 bika wa corona du akwarem zibaro kun ni busu gasna mobe zibana bogane gole million bukerku yampi yamba masarba bana kiki tokeno atale awo kamba korowo busu jima yora bare kunya daginu nantabe covid-19 bi zazere nyisna namabi munno gota korowo gurzi wa loge amiba nyambore awo firi surabi yure dapa ye idabe busu dapa zanopa ku busu dolare million zarabe wawu an sukuma korowo kino kan dore zano kan bank mondial zano minto daman suraba busu bi nyere mimma atala nlero sa kan koke korowo a ida bi busu nyere be nyasom mangama kan waku kiri rokmar kisya ke aw dunyo koro gane ne jonkone ne na dakopa awona ye ku lemnandun gaso koro fae toro awo ku kuro ginlebe ledimbi nombi yenkana akoko ku dunyawi kuro talema kan kokobim konyimanga kodi ba kiribi bidereba FMI wi ma andapa yepa kana dama andapa ba mkakuno kuro ma ambaba nasano kuro fom wadanyi no ko yeta le kan lemnu kareb kabi wonyi leta bi aziba jiro kuna pima ya dotera kutima pima epero ndora sukuma bi gotabe galema bo preyam pia zabe ba woro no ambi sukuma gotabunu na pima AGEP ambi baka munna ndubi adom buri sorfunuma adama ana nyamure adom buri sorfunuma anyamuru tenema Ministre Stanislas Waro yadama anjini Premier Ministre yao na dama ni sukuma gota nandubi kelele ta kondema bi epero le utibo rezoro bori pia ba pima fon na suno ro boro zoro bori shinya na dama ni ziba ko yaba dora wa pia bo param no be genda zen dema ka nyenta lologe kon ka epero si adama ne dama ni ziba be genda zen dema ziba kan na genda ze na nyambur na kachima bi munto kundema bi yadama ni busu gasu milliard zo para bo preansinya milliard zo para bo preansinya yadama na gasu dora wapi ya buya ni fuma ni busu gasu milliard zo para buso de yanka ko dora wapi ya bo para ana pankana nzibabe eta busu kuya gasu bi amanga bata wa loke ambi kundema sobi Fond national ro bo da man ni busu gaso milliare zoro bu sampra yampia nzibaba da mana dara bu sampra azura do busu gaso ba azura bu sampra ambe kondema be ministre wo ziba gibi DG RTB DG boro faye ya da man nyantabo na da man ni ziba be minun ngelu kan ziba gurzibi ya da man bel faye leze na danda ambi ministre lo numéro ko ne dena wokobe abusu mumabi boda man bidereba ziba giro epero kan fonna sunu rone na tonto ko ne de
abusu da zibagero zusu bonna da zibero bare no ko busu nun kama ma wa loge ku busu gasorabe pangana dama an leda zudora wapia bopara fobon wa loge ambi ministre Stanislas Waru ka nyanta premier ministre torabe adama an zibe ka epero kan fonna sonoro zibe ka busu kunya gasobe amunto ambi ayampa kuna adama ne na zibabe wasaba kana zibabe pangadara kumbe doka zibabe barema wahloge ambi kundema be sukuma nandubi kamba ziba giro a ziba kunya babe genda sebi abanana dora gezama dora dinkin legeo ni zibaro genda sena medena ma kundema be ziba nanduka abasobi ziba nanduka babe nyadama ni dagida kone ke amzare ambabi dora wapia abopre anka kumabe anyere dora pia banzana mabe kana dama amba munningeru kuna pima juin mumbi anno ya dama na ya zibagiro paso ko lero ningeru ku mbon zibagiro nyantana sa dora bushiba kimma ko gonningeru kunni dapa ziba bare yanam pabi dasu yanam pabi kuna dama ne na busubi ne de abusu lema na banka na wuske ne de abusu lema wada nyuno ko ya tale kan limu kare o ta gaso dan zibabe abankew wako kiri rock mar Christian Kabore adama an lesa kuna adama ni muika yogo wako Burkina Faso ambi lena ndu talabi muningeru ku ya gan na danwo na nyimikin dora mabe ministre Salif Wedrago dama na gambusu anta beaucoup de munu kudinu ana muku ya gan na nyimikin dora na mabe adambe zakareba ambe kubundu atom fakuna watroka alimnuma ministre Salif Wedrago kantena wako dan zibata lema ya mikin sirebi mui dam ziba zakareba fakuna kanyi beaucoup de mun waraba ko mui ton million di na gangana kanyi mikin mwasabma wako na igaso mui dan ziba ko kubikiri lesama na gangana ku mui tonne gotaba kanyere be zoro breu ku buku di munni warabna ni tonne boriso ministre Salifu Wedrago awon zibero gota bare dazara ku aniya ku kubikire sa mui dam mabin nkonye manga bi munto bi na gawo mui bikaro kon ziba ni wosi an leda amunura ziba ka kan lota waro kanyi coopérative karawana gitara awo zekrabe dapanyi awo mui kare zibabe tanle manga awo zekrabe tanlazano ya manga kanle zibabe bareno wa loge mikin dora na ma busule milliard nef gouvernement kana dapazano sukma kanda mui dan zibabe no kan provide ka ton papa gitara ke projet bi dapa bare danwunuma am brikaro tararo bambankan ne hectare tisi zorsinya kuna dama ne muibi dan zibabe bama anyere dora ka kuma aya daren paso ka muidu angre ko kubi kiri leka sa mui dan zibabe mabe kunni muinyi tonni million ka ko na kan dora wapi ya buker ku banzana mabe kana dama konyibe une secrétaire technique national kinta kan dia aminzama wallem ni karabe tana anyajo wani wakule taba dama an zibaji kinta kana dama an dapa ba gon nguru kunni nyintare mun pakrano amba per bunya katra sababu bunya da go mage legota katra ba an le zarba bi kam munno noro ko nyi pakra munno antrada zamale gotamabe ambi zibaji bundu aton konasu be adama na sukuma gamna galema buri siza ba mikin doranama alenda gimfunu konde kan lesa ko kona sirba wu je mumbi don bukar ku funu mikin doranama goku ya si akorole mbe gobu yaro terus ro saba le tomabe kun le wuti million dini kan wa million dini kana warake
me waku commune ro zo para bu sampre andi kan go ni ngoro ku le pi saba buya dama kan per gotoro obi boro le wuti wa bo para kon de ma bi kan sukma nan du kunya ba ku kona sina ba bi ne tama ka zirge de ma bo kan bwana bareka dama adapa mangaka go nan bonno ambi kan waku ministre kan dena padro ministre Lawrence Iluro am dena lubano masraba manga ba mama kan padro mmabi awu denteni go kunya si akrole go bunyaro sababa tomabi go nzirinla commune rono agani ka dema boda pana bare go nguru kunzirin labi kunna dama ne kuma ne nyeso go na monon manga kunna dama ne masraba ba kan koke manga waloge ambi awo so bo kan sukma ndukubi aya fodare asuraba adiema bo kan bo agana aba dapa bankaw go na bonno zezi ambi awo denteni adama allero gota sa azibaro gota bareda zara amba tara busu pore kankanwo kuna adama nada amanga pa awas denteni abire be adama foningirba waloge bilen sabe a paroronoro ku lepibun fokazara basobe ni bro dama so ni dapani waloge ambi wadanyo ko nyanta na troka wa besano limni karema limni ku woni wo ko jingir kana wo ko bi akarna free wa barka da gota nyanta ka wa troka wa minto ku wusuye wo yare ko zew tene kam araba banzabe dunyenum tene bi yibene wa barka da gota wusuya yare anokaku kan lafi